जय जगन्नाथ हरे कृष्ण। आज आम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन जो आम पढ़ुचे चैप्टर 19 एनसीईआरटी बहिर आउ बर्तमान आम पढ़ी सारे आमोनोटेलिजिम यूरियोटेलिजिम यूरिकोटेलिजिम अर्थात आउ आमोनिया यूरिया आउ यूरिक एसिड जो मेजर नाइट्रोजेन वेस्ट सेगुड़ाक निष्कासन करिबारे आमे से विषय से प्राणी विषय जानिले। आमोनिया निष्कासन करुवा प्राणी हूँ एमोनोटेलिक एनिमाल आउ यूरिया निष्कासन करुवा प्राणी हूँ यूरियोटेलिक एनिमाल आउ यूरिक एसिड निष्कासन करुवा प्राणी हूँ यूरिकोटेलिक एनिमाल। ये सब पढ़ी सारा बर्तमान ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विषय आम आसिक पहुँचुचे। देख ये चित्र रे ए लिखाई भल कि देख दी पटर ए चित्र लिखाई ए हूँ किए ना एड्रेनाल ग्लैंड गोटे पटर ए लिखाई कि दी पटर तार चित्र रही एड्रेनाल ग्लैंड बी हूँ रिनाल आर्टेरी सी हूँ रिनाल भेन डी हूँ किडनी ई हूँ डोर्साल आओटा एफ हूँ यूरेटर जी हूँ यूरिनरी ब्लडर एच हूँ यूरेथ्रा आई हूँ कोटेक्स जे हूँ मेडुला के हूँ पेल्विस एल हूँ इनफीरियर भेना केवा। ए सब कथा को लक्ष्य करो। ए आउ थे मुझे कहबी ए किए ना एड्रेनाल ग्लैंड समताल तुम शुण एवं मन रख एड्रेनाल ग्लैंड बी किए भली लेख बी देख लाल रंग रिनाल आर्टेरी आर्टेरी सब शुद्ध रक्त बा भल रक्त अच्छी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तेणु से रेड कलर अच्छी रिनाल आर्टेरी सी को लक्ष्य कर तलू को अच्छी आर्टेरी तलू को सी हूँ रिनाल भेन डी हूँ किडनी ई हूँ डोर्साल एओटा एओटारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी विशुद्ध रक्त पूरा आउ ए बी सी डी ई गला एफ रे यूरेटर एफ रे यूरेटर जी रे यूरिनरी ब्लडर एच रे यूरेथ्रा आई रे कोटेक्स जे रे मेडुला के रे पेल्विस एल रे इनफीरियर भेना केवा। पूरा मन रख इनफीरियर भेना केवा देख आउ थे मझे दीटा अच्छी गोटे हूँ इनफीरियर एलटा हूँ इनफीरियर भेना केवा आउ ई हूँ आमर हूँ डोर्साल एओटा। तेणु यही जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो चित्रटा देखुच यही चित्रर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यही कथा को आमको पूरा मन रखा पड़ो ता नाम भी लिखा पड़ो लिखिले जानिले आमको भविष्य में विभिन्न प्रकार एंट्रांस माने क्वेश्चन आसो चित्र देखी आसो यही चित्र देखो आम तार उत्तर दे पार। बर्तमान आम आउ थे देखा ए किए ना एड्रेनाल ग्लैंड बी किए रिनाल आर्टेरी सी किए रिनाल भेन डी किए किडनी ई किए डोर्साल आओटा एफ किए यूरेटर जी किए यूरिनरी ब्लडर एच किए यूरेथ्रा आई किए कोटेक्स जे किए मेडुला के किए भल देख पेल्विस एल हूँ इनफीरियर भेना केवा। ए को पुंखानुपुंख आमको देखा पड़ो एवं जानवा पड़ो ये हूँ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आम शरीर यूरिनरी सिस्टम आमको देखिए कि जानिकी बहुत बढ़िया लगुच निश्चित भाव में तुमको बढ़िया लगुव। हरे कृष्ण। वर्तमान पुंखानुपुंख भाव में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विषय आम जाना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या गठित देख ए पेयर ऑफ यूरेटर्स देख दुई पटरे दीटा गार देख यूरेटर कौटी लिखाई यूरेटर यूरेटर लिखाई दीटा तलू नाड़ी आसी सेटा हूँ दीटा नाड़ एक दुई तेणु ए पेयर ऑफ यूरेटर्स आमे कौचे। देख तलू गोटे देख यूरिनरी ब्लडर अच्छे केतटा अच्छे गोटे पुणी आउ तलू टे लेख देख यूरेथ्रा अच्छे तलू यूरेथ्रा गोटे यूरेथ्रा आउ दी पटर देख दीटा किडनी अच्छे ए पेयर ऑफ किडनी तापर दीटा किडनी को आम ए पेयर कौचे तापर किडनी उपर देख किए अच्छे एड्रेनाल ग्लैंड अच्छे तेणु दीटा एड्रेनाल ग्लैंड अच्छी दी पटे तेणु आम कौचे ए पेयर ऑफ एड्रेनाल ग्लैंड तापर रिनाल आर्टेरी अच्छी रिनाल आर्टेरी तापर रिनाल भेन अच्छी तापर कौन अच्छी कोटेक्स अच्छी तापर मेडुला अच्छी तापर पेल्विस अच्छी तापर इनफीरियर भेना केवा अच्छी आउ डोर्साला एरोटा अच्छी डोर्साल एओटा अच्छी। आम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ यूरेटर्स ए यूरिनरी ब्लडर यूरेथ्रा पेयर ऑफ किडनीज a pair of adrenal glands,
renal artery, renal vein, cortex, medulla, pelvis, inferior vena cava, dorsal aorta ଏସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଡନୀ ଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ କିଡନୀ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଏବଂ ଦେଖ ଏ କିଏ। ଏଟାକୁ ଭଲକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଏ କିଏ? ଏ ହେଉଛି ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼। ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼। ତାପରେ ବି କିଏ? ବିଟାକୁ ଦେଖ ଭଲକି, ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ରିନାଲ କଲମ୍। ରିନାଲ କଲମ୍। ସି କିଏ? ଭଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ସି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୋର୍ଟେକ୍ସ। ଡି କିଏ? ଡି ବାହିରେ ଯେଉଁ କଭର ଅଛି, ରିନାଲ କ୍ୟାପସୁଲ। ଇ କିଏ? ଦେଖ ନାଡ଼ଟା, ୟୁରେଟର। ଏଫ୍ କିଏ? ରିନାଲ ପେଲଭିସ୍। ଭଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଫ୍ ଜାଗାକୁ ଭଲିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ରିନାଲ ପେଲଭିସ୍। ତାପରେ ଏଫ୍ ଗଲା, ଜିଟାକୁ ଦେଖ, ରିନାଲ ଭେନ୍। এইচଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ। ଆଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କାଲିକ୍ସ। ଆଇଟା ହେଉଛି କାଲିକ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ନାମକରଣ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼, ବି ହେଉଛି ରିନାଲ କଲମ୍, ସି ହେଉଛି କୋର୍ଟେକ୍ସ, ଡି ହେଉଛି ରିନାଲ କ୍ୟାପସୁଲ, ଇ ହେଉଛି ୟୁରେଟର, ଏଫ୍ ହେଉଛି ରିନାଲ ପେଲଭିସ୍, ଜି ହେଉଛି ରିନାଲ ଭେନ୍, ଏଚ୍ ହେଉଛି ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ, ଆଇ ହେଉଛି କାଲିକ୍ସ। ସମତାଳରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଏ ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼, ବି ରିନାଲ କଲମ୍, ସି କୋର୍ଟେକ୍ସ, ଡି ରିନାଲ କ୍ୟାପସୁଲ, ଇ ୟୁରେଟର, ଏଫ୍ ରିନାଲ ପେଲଭିସ୍, ଜି ରିନାଲ ଭେନ୍, ଏଚ୍ ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ, ଆଇ କ୍ୟାଲିକ୍ସ। ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲେ। ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ହୋଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା କେବଳ କିଡନୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନର, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖ ଏଇ ଏନ୍ସିଟି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏନ୍ସିଟି ଚିତ୍ରର ଦେଖ ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼। ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଗର ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୟାଲିକ୍ସ, କେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ୟାଲିକ୍ସ କହୁଛି। ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ କାହିଁ? ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ ଦେଖ, ଏଇ ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ, ରିନାଲ ଭେନ୍, ରିନାଲ ପେଲଭିସ୍କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁଠୁ ରିନାଲ ପେଲଭିସ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଉଛି। ୟୁରେଟର କେଉଁଟା? ରିନାଲ କ୍ୟାପସୁଲ କେଉଁଟା? କୋର୍ଟେକ୍ସ କେଉଁଟା? ରିନାଲ କଲମ୍ କେଉଁଟା? ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଗଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦୁଇଟା ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ତା ନାମକରଣ ଏ ବି ସି ଡି କରି ଆମେ ଲେଖିବା। ଲେଖି ସାରିକି ତଳେ ଆମେ ତା'ର ନାମକରଣ କରିବା। ସେଠି କରିବାନି, ଯେମିତି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କରିଛି ସେମିତି ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଚିତ୍ରର ତଳେ କେଉଁଠି ନା 16.2ର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ତା ତଳେ ଏ କିଏ, ବି କିଏ, ସି କିଏ, ଡି କିଏ ଆମେ କରିବା। ସେଇଭଳି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏ କିଏ ନା ମେଡୁଲାରୀ ପିରାମିଡ଼ କହିଦେଇପାରିବା, ବି କିଏ ରିନାଲ କଲମ୍ ବୋଲିକି କହିଦେଇପାରିବା, ସି କିଏ ରିନାଲ ଆର୍ଟେରୀ, ଡି କିଏ ରିନାଲ ଭେନ୍, ଏଇଭଳି ସବୁ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଠଟା ଠିକ୍ସେ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ନା ଏଇ କିଡନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିଡନୀକୁ କଭର କରିଛି କିଏ ନା ଗୋଟିଏ ବାଇ ଏ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଫାଇବ୍ରସ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଫାଇବ୍ରସ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ କଭର କରିକି ରଖିଛି। କିଡନୀକୁ କିଏ କଭର କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଫାଇବ୍ରସ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଲେୟାର କଭର କରିକି ରଖିଛି। କିଡନୀସ୍ ଆର୍ ରେଡିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଇନ୍ କଲର୍, bean shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. The last two pairs of ribs, आमर जो रिब्स अच्छी फ्लोटिंग रिब्स आम कहे प्रोटेक्ट द किडनी को प्रोटेक्ट करी। लेंथ केते? ए किडनी लेंथ हूँ 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर।
चौड़ा केते वाइड केते 5 रु 7 सेंटीमीटर थिकनेस मोटे केते ना 2 रु 3 सेंटीमीटर ओजन केते हेतिबो ना 120 रु 170 ग्राम। वर्तमान आम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विषय नोट्स को आम पुंखानुपुंख अनुधान करवा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लडर, ए यूरेथ्रा, ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, रिनल आर्टेरी, रिनल वेन आउ कॉर्टेक्स, तापरे मेडुला, पेल्विस, इन्फीरियर वेना केवा आउ डोर्सल एरोरा। ए सब विषय आम ऑलरेडी चित्र देखिक आम पढ़ी सारे। किडनीज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किडनीटा गोटे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कभर होती आच्छादित होती। किडनीटा देखो किमिति ना रेडिश ब्राउन इन कलर, किमितिया शेप ना बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। बीन जो आम खाऊे आउ कौटी से अवस्थित ना सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिस एंड थर्ड लोबार भैटिब्रा। लास्ट थोरासिस भैटिब्रा आउ थर्ड लोम्बार भैटिब्रा ए मझिरे लास्ट थोरासिस आउ थर्ड लोम्बार भैटिब्रा मझिरे रही आउ क्लोज टू दी डोर्साल इनर वाल ऑफ दी एबडोमिनल कैविटी। डोर्साल वाल माने पछपट वाल भीतर पछपट वाल को एबडोमिनल वाल को लागी करी रही। दी लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आमर जो रिब्स अच्छी एपटर 12टा एपटर 12टा जो रिब्स अच्छी लास्ट पेयरटा सेटा फ्लोटिंग रिब्स कह जाए। से गोटे पट लगी था आउ गोटे पट स्टेर्नम सहित लगी न था से फ्लोटिंग रिब्स कह जाए। लास्ट टू रिब्स पेयर्स ऑफ रिब्स प्रोटेक्ट द किडनी की प्रोटेक्ट करी रखी था। आउ किडनी लेंथ हूँ 10 रु 12 सेंटीमीटर, वाइड हूँ 5 रु 7 सेंटीमीटर, थिकनेस केते 2 रु 3 सेंटीमीटर, वेट केते 120 रु 170 ग्राम। हिलियम क्या कहवा ना हिलियम देखो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी is a notch is called helium towards the center of the inner concave surface of the kidney। concave देखो किडनी लो जोटी गात बड़िया है concave है सेटा हूँ helium जो बाट देकी यूरेटर ब्लड वेसल आ नर्व्स एंटर करिछि। देख लक्ष्य कर जो चित्रटा मुझे बुझाई देखी से चित्र को लक्ष्य कर सेठी कौन एंटर करिछि जोटी यूरेटर आ ब्लड वेसल आ नर्व्स आ यही सब एंटर करिछि से जगह हूँ हिलियम। हिलम बोली कहवा हिलम बोली कहवा हिलियमटा भूल हो हिलम बोली कहवा। से जो हिलम माने कनकेव सरफेस जो रही कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी जो बाट दे यूरेटर ब्लड वेसल नर्व्स पशिची ताकू हिलम बोली आमे कहवा। वर्तमान आसवा राइट किडनी की देखा। राइट किडनी आम चित्रटा को आनिबा आम आखि आगू चित्रटा को आनिबा देखा राइट किडनी किमितिया अच्छी आ लेफ्ट किडनी किमितिया अच्छी। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी कहीं राइट किडनीटा कहीं टिके तलू को अच्छी आ लेफ्ट किडनी कहीं ऊपर को अच्छी। राइट पटरे जेहेतु लिभर अच्छी ड्यू टू लिभर अच्छी से राइट किडनीटा टिके तलू को अच्छी आ लेफ्ट किडनी टिके ऊपर को अच्छी। से चित्र भी आम देखा बर्तमान देखुले चित्रटा को तापर आम कनकेव साइड किडनी कनकेव साइड कौटी ना इनवर्ड्स। जदि आम किडनीटा को भीतर पटर देखा ताले कनकेव बाहर पटर देखा कन्वेक्स साइड आउटवर्ड्स कनकेव साइड इनवर्ड्स कन्वेक्स साइड आउटवर्ड्स। वर्तमान पर आसिले इन ह्यूमन एंड अदर मामल्स द किडनीज आर मेटानेफ्रिक पोस्टेरियर किडनी। तेणु इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स किडनीटा को आम कहवा मेटानेफ्रिक पोस्टेरियर किडनी मेटानेफ्रिक पोस्टेरियर किडनी। वर्तमान यही सब कथा जानी आहरी अधिक किसी जानापी हेले आम आसवा एठिक। वर्तमान ये चित्र विषय ऑलरेडी आम जानी सारे देखी सारे। ये जो हिलम देख हिलम ये हिलम इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज ए नोच गोटे गात भाया अच्छी नोच सेठी किए पशिची ना ब्लड वेसल पशिची आउ यूरेटर पशिची आउ किए पशिची ना नर्व मध्य पशिची यही नोच रे कनकेव सरफेस। तापर ये जो मेडुलारी पिरामिड रिनाल कलम कॉर्टेक्स एगुड़ा सब तो आम जानी सारे। बर्तमान इनर टू दी हिलम हिलम रो भितर को दिबा इज ब्रोड फुनेल शेप्ड स्पेस अच्छी ब्रोड फुनेल शेप्ड स्पेस आम देखिले फुनेल शेप्ड स्पेस देखुची जहाँ को आम कौचे कौन कौचे रिनाल पेल्विस
चित्र देखिदेल रिनाल पेल्विस ऑलरेडी आम क्लीयर देखीदे ये आम हाथ चित्र देखुचे देख रिनाल पेल्विस को भल क्लीयर कर देख रिनाल पेल्विस रिनाल पेल्विस आउ प्रोजेक्शंस इज कॉल्ड कैलिस मेजर कैलिस दुई प्रकार गोटे माइनर कैलिस आउ मेजर कैलिसेस कैलिसेस कहीं कहला एटा बहुत कैलिस अच्छे देख मेजर कैलिस केतेटा 7 ରୁ 12 बर्तमान एटा हूँ मेजर माइनर कैलिस 7 ରୁ 12 माइनरटा हूँ 7 ରୁ 12 लक्ष्य कर माइनर हूँ 7 ରୁ 12 मेजर कैलिस आउ माइनर कैलिस अच्छे मेजर हूँ 2 ରୁ 3 मेजर हूँ 2 ରୁ 3 आ माइनर हूँ 7 ରୁ 12 यही जो कैलिसेस अच्छी प्रथम रहा हिलम तापर भितर को टिके पशिले फोनेल सेप्ड स्पेस आम पाइबा रिनाल पेल्विस तापर रिनाल पेल्विस रु बाहरी जे प्रोजेक्शन होती बाहरी कैलिसेस प्रथम मेजर कैलिस ता भितर को गले आउ माइनर कैलिस पाइबा मेजर कैलिस आम जानीगले 2 ରୁ 3 आउ माइनर कैलिस हूँ 7 ରୁ 12 तापर इनसाइड किडनी दुईटा जोन अच्छे इनसाइड किडनी गोटे आउटर जोन गोटे हूँ इनर जोन आउटर जोन किए ना कोटेक्स डार्क रीजन कला रीजन रखाई आउटर जोन बा कोटेक्स डार्क रीजन बोली आम कहवा आउ इनर जोन मेडुला लाइटर रीजन यही जो लाइटर रीजन बा मेडुला डिवाइडेड पुणी 2 प्रकार होती डिवाइड इंटू 2 गोटे हूँ फ्यू कोनिकल मासेस कोनिकल मास कौन आकार मास कोनिकल मासेस मेडुलारी पिरामिड कौचे जो मेडुलारी पिरामिड कौचे से 15 ରୁ 16टा अच्छे 15 ରୁ 16टा आउ एपटर देख प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस ये जो कैलिक्स अच्छी 2 प्रकार गोटे माइनर कैलिक्स आउ गोटे हूँ मेजर कैलिक्स 7 ରୁ 13 जोटा आम 12 कहते हैं हूँ 7 ରୁ 13 आउ मेजर कैलिक्स हूँ आम जोटा कहते 2 ରୁ 3 बर्तमान कैलिक्स हूँ मेजर कैलिक्स आ माइनर कैलिक्स ये सब कौ अंचल ना इनर जोन बा मेडुलारे ये जो जाऊँ मेडुलारी पिरामिड्स आउ कैलिक्स एम सब जाऊँ आउ कोटेक्स विषय जाना कोटेक्स हूँ आउटर जोन मेडुला हूँ इनर जोन रे किए अच्छी मेडुलारे किए अच्छी ना मेडुलारी पिरामिड्स आउ कैलिक्स आउ कोटेक्स हूँ आउटर जोन दि कोटेक्स एक्सटेंड्स टुवर्ड्स बिटवीन मेडुलारी पिरामिड्स एज रिनाल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बार्टेनी BERTIA बार्टेनी यहाँ कॉलम ऑफ बार्टेनी बहुत थर परीक्षा पड़े कौन पड़े दि कोटेक्स ये जो आम देखुचे कोटेक्स अंचल जोटा हूँ आउटर जोन बोली कौचे आउटर जोन डार्क रीजन सी कौन हो भितर को एक्सटेंड्स टुवर्ड्स भितर को जाइए इन बिटवीन मेडुलारी पिरामिड्स एज ए रिनाल कॉलम जोटा आम व्हाइट रंगर कहते रिनाल कॉलम देख रिनाल कॉलम कौटी ए मेडुलारी पिरामिड मझे जो फाँका जगटा हो रिनाल कॉलम से रिनाल कॉलम कौन हो ताको आम कौचे मेडुलारी पिरामिड जो मझे जो फाँका जगटा अच्छी ताको रिनाल कॉलम कौचे तार नाम हूँ कॉलम ऑफ बार्टेनी यही सब कथा पुंखानुपुंख भाव में आम आखि आगे देखा मिलूँ एति आज आम पढ़ा जय जगन्नाथ हरे कृष्ण आज आम जो चित्रटे देखुचे से चित्रटी हूँ कहार चित्र ना गोटे हूँ गोटे नेफ्रोन चित्र यही जो नेफ्रोन आम देखुचे गोटे नेफ्रोन चित्र ये आम किडनी गोटे किडनी केतेटी नेफ्रोन अच्छी ना 1 मिलियन जे केते लक्ष ना 10 लक्ष 1 मिलियन जे केते लक्ष ना 10 लक्ष गोटे किडनी आमर यही भाया स्ट्रक्चर केतेटी अच्छी ना 10 लक्ष अर्थात 1 मिलियन दीटा किडनी केते अच्छी 10 लक्ष 20 लक्ष अर्थात 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन इज इक्वल टू 2 मिलियन तेणु यही जो ए नेफ्रोन गोटे नेफ्रोन से नेफ्रोन विषय आम जाना तार जो देखी ABCDEFGHI जो रही तार विषय आम जाना कौन जाना ना यही जो नेफ्रोन देखुं आम चित्रटा सी हूँ गोटे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी गोटे फंक्शनल यूनिट यूनिफरस ट्यूबुल्स नेफ्रोन्स
ह्विच आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी किडनी रो फंक्शनल यूनिट होची ए होची कौन होची नेफ्रॉन एई नेफ्रॉन लो ए होची किए इफेरेंट आर्ट्रियोल बी होची किए एफेरेंट आर्ट्रियोल सी होची किए ग्लोमेरुलस डी होची किए बाउमेन्स कैप्सूल ई होची किए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल एफ होची किए एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल जी किए हानिल्स लोप एच किए भाषा रेक्टा आई किए कलेक्टिंग डक्ट जे किए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के किए प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ताले आमे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पर्यंत समस्त गोटे नेफ्रॉन अंश जानिले तेणु आमे एई जो चित्रटा देखुच एई भलिया चित्र आम गोटे किडनी 1 मिलियन संख्यार अच्छी अर्थात 10 लक्ष जदि जड़े पचार ह्यूमन किडनी केते नेफ्रॉन अच्छी आमे कहबा ह्यूमन किडनी 2 मिलियन अर्थात 20 लक्ष नेफ्रॉन अच्छी कहीं से तो कहते गोटे किडनी कहनी ना ह्यूमन किडनी अर्थात 2टा किडनी हरे कृष्ण एबे आमे एनसीईआरटी बहिर चित्र को देखिबा समस्ते एनसीईआरटी बहिर बही की खोलो आउ एनसीईआरटी बहिर चित्र देख जदि भी न देखुच एठी भी देख आमे इफेरेंट आर्ट्रियोल देखुचे एफेरेंट आर्ट्रियोल देखुचे ग्लोमेरुलस देखुचे बाउमेन्स कैप्सूल देखुचे डिसेंडिंग लिम्ब तळुको जाइथिबा लिम्ब माने गोटे गोड़ ऑफ लूप ऑफ हानिल गोटे डिसेंडिंग लिम्ब आमे देखिले आ गोटे लिम्ब लूप ऑफ हानिल ऊपर को उठी गोड़ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल देखिले आउ से दुटा को मिसई देने हानिल्स लोप विषय जानिले भाषा रेक्टा विषय जानिले कलेक्टिंग डक्ट विषय देखिले डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल देखिले आउ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल देखिले एही भलिया सब माने गोटे नेफ्रॉन गोटे नेफ्रॉन किडनी एही भली केते नेफ्रॉन अछि 1 मिलियन नेफ्रॉन अछि सेही एही भलिया 1 मिलियन नेफ्रॉन आमे अंश देखा पाइबा गोटे नेफ्रॉन अंश आमे देखुचे एफेरेंट आर्ट्रियोल एफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस बाउमेन्स कैप्सूल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल हानिल्स लोप भाषा रेक्टा कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एही भली सब आमे जानिबा को पाइले ए गोटे किडनी एही भलिया चित्र थिबा अंश केतोटी थिबो ना 1 मिलियन अर्थात 10 लाख नेफ्रॉन थिबो सेही भलिया जदि जड़े पचार दो ह्यूमन किडनी केते थिबो ना 2 मिलियन 1 + 1 2 मिलियन नेफ्रॉन अच्छी अर्थात 20 लक्ष नेफ्रॉन अच्छी तेणु 20 लक्ष नेफ्रॉन अच्छी ह्यूमन किडनी गोटे किडनी 10 लक्ष आउ गोटे किडनी 10 लक्ष मन रखा पड़ो यहाँ गोटे नेफ्रॉन कौन अंश आउ थे आम जानीजा समस्ते एक ताले कहीदेवा बारंबार मन रखा इफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस बाउमेन्स कैप्सूल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ हानिल हानिल्स लोप भाषा रेक्टा कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एबे आमे नेफ्रॉन विषय पढ़िबा गोटे नेफ्रॉन केतटा अंश अच्छे आम जानी सारे यही जो अंश गुड़ाक आम आलोचना कले से अंश को 2 भाग में विभक्त करा गोटे नेफ्रॉन 2टा अंश भाग कराई गोटे भाग में किछि अंश रहिबे आउ गोटे भाग में किछि अंश रहिबे से विषय आम एबे पुंखानुपुंख नोट्स को जीवा नोट्स को जाइए आम आलोचना करिबा समस्ते मन रखिबा हरे कृष्ण जय जगन्नाथ हरे कृष्ण आमे गोटे किडनी विषय रे पढ़िबा 2टा आम बॉडी रे किडनी अच्छी गोटे किडनी विषय जानिबा जा 2टा किडनी विषय जानिबा से तेणु प्रत्येक किडनी रे ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन अर्थात 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अच्छी कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर माने किए ना नेफ्रॉन्स तार अन्य ना होची यूनिफेरस ट्यूबुल्स ये जो नेफ्रॉन होची जे कि एक्चुअल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी फंक्शनल यूनिट यही किडनी यही जिनस एक्चुअली काम करे यही नेफ्रॉन गोटे किडनी केते नेफ्रॉन अच्छी ना गोटे किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन अच्छी अर्थात 10 लाख नेफ्रॉन अच्छी आमर ह्यूमन किडनी केते नेफ्रॉन अच्छी ना 2 मिलियंस अर्थात 1 मिलियन गोटे किडनी प्लस आ गोटे किडनी 1 मिलियंस टोटाल है 2 मिलियंस अर्थात 20 लाख नेफ्रॉन अच्छी से नेफ्रॉन्स विषय आमे आज जानिबा
ନେଫ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣି ସାରିଛେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଇଚ୍ ନେଫ୍ରନ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍, ଇଚ୍ ନେଫ୍ରନ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍। ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଆଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟଫ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ଦ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ମାନେ ଆସିଥିବା ରକ୍ତନଳୀ, ଆସିଥିବା କିଡନୀକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍କୁ ଆସିଥିବା ରକ୍ତନଳୀର ଗୁଚ୍ଛ, ଟଫ୍ଟ ମାନେ ଗୁଚ୍ଛ ମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗଠିତ। ଆସିଥିବା ଆର୍ଟେରୀ, ରିନାଲକୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ଟେରୀକି ଆମେ କହିଲେ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍। ଏଇ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛ ତିଆରି ହେଉଛି, ରକ୍ତନଳୀର ଗୁଚ୍ଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏ ଫାଇନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ରିନାଲ୍ ଆର୍ଟରୀ। ଏ ଫାଇନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ରିନାଲ୍ ଆର୍ଟରୀ ବା ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିଏ ତିଆରି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ତିଆରି। ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଏୱେ ବାଇ ଏନ୍ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍। ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଆସି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗୁଚ୍ଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଲା, ପୁଣି ସେ ରକ୍ତ ତ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? ବାହାରିବ। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରିବ ନା ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍। ଇଫେରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଫେରେଣ୍ଟ ଇରୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍। ତେଣୁ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ର ରକ୍ତ ଆସିଲା, ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ର ରକ୍ତ ଗଲା। ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀର ଗୁଚ୍ଛ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ଗୁଚ୍ଛ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍। ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେଫ୍ରନ୍ର ୱାନ୍ ପାର୍ଟ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ, ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ ଚାରିପଟରୁ ଗୋଟେ ଘେରିକି ରହିଛି, କପ୍ ଭଳିଆ ଘେରିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ କପ୍ ଭଳିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଏନକ୍ଲୋଜେସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ରିନାଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ରିନାଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଖାଲି ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍କୁ ରିନାଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ରିନାଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ଯିଏ ବା ରିନାଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ସିଏ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ ବାହିରେ ଆବରଣ କରି ରଖିଥିବା, ଘେରି ରଖିଥିବା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବା କପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ରିନାଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କିଏ ପାଇଲେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆମେ ପାଇଲେ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କହିବାନି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ ଯିଏ ଘେରିକି ରହିଛି ବାহিର ପଟରୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି, ହୁଇଚ୍ ଏନକ୍ଲୋଜେସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଂଶ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ପରେ ଆମେ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଫର୍ଦର ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଫର୍ଦର ପାର୍ଟ ନା ଆଫ୍ଟର ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ଦି ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଫର୍ଦର ଟୁ ଫର୍ମ ହାଇଲି କୋଏଲ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ୍ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ PCT। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା ନା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ତା ଚାରିପଟେ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ସେ କହୁଛି ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି। କିନ୍ତୁ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଅଲଗା। ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅଂଶ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ନା ହାଇଲି କୋଏଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଟୱାର୍କ, ହାଇଲି କୋଏଲ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ। କୋଉଟା ଅଛି ନା ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍। ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ କିଏ ନା ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍। ଏ ହେୟାର ପିନ୍ ସେପ୍ଟ, ହେୟାର ପିନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ ଯେଉଁ ଖୁସନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ, ହେୟାର ପିନ୍ ସେପ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ହେୟାର ପିନ୍ ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ହେଜ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ତଳକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼, ଲିମ୍ବ ମାନେ ଗୋଡ଼, ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଅଫ୍ ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍। ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ର ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଆଉ ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ର ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବଟା ହେଉଛି ଲୋପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଥିନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ହେଉଛି ଥିନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଥିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ତାପରେ ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆନାଦର ହାଇଲି କୋଏଲ୍ଡ
tubular region called distal convoluted tubule. DCT এটা ହେଲା PCT ফার্স্ট ହେଲା PCT এটা ହେଲା ତାପରେ DCT ସେ କହୁଛି PCT ପରେ କିଏ ଆସିଲା ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଆସିଲା ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ନା DCT distal convoluted tubule another highly coiled tubular region is called DCT এই DCT of many nephrons ବହୁତ DCT ନେଫ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ବହୁତ DCT କୋଉଠିକି ଓପନ୍ ହେଇଥାଏ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟକୁ ଓପନ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଥିଲେ ନେଫ୍ରନ୍ର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଏଇ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଅଂଶ କିଏ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ PCT ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ହାଇଲି କଏଲ୍ଡ ଟବୁଲାର ରିଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର କେତୋଟି ଅଂଶ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଲକି କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା proximal convoluted tubule PCT ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ର ହେଲା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ଫ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ଫ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଦେଖ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର କେତୋଟି ଅଂଶ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ proximal convoluted tubules PCT descending lymph of Hanil's lobe ascending lymph of Hanil's lobe distal convoluted tubule ଏତିକି ହେଉଛି ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଅଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ତେଣୁ ଇଚ୍ ନେଫ୍ରନ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆନାଦର ଇଜ୍ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ PCT ଅଛି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ଫ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଅଛି ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ଫ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ବା ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଏତିକିକୁ ନେଇକି ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଗଠିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଲାଷ୍ଟରେ କୋଉଠିକି ଓପନିଂ ହେଇଛି ନା କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟକୁ ଓପନିଂ ହେଇଛି କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଠି ଦି DCT ଅଫ୍ ମେନି ନେଫ୍ରନ୍ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଓପନ୍ ହେଇଛି DCT ଅଫ୍ ମେନି ନେଫ୍ରନ୍ ଅନେକ ନେଫ୍ରନ୍ର DCT କୋଉଠିକି ଓପନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଓପନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ତାର ନାମ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ many of which converge ମାନେ ଏକମୁଖୀ ହେବା open to renal pelvis ସେମାନେ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ପୁଣି କୋଉଠି ଓପନ୍ ହେଇଛି ନା ରିନାଲ୍ ପେଲଭିସ୍ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇନି ଥ୍ରୋ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ସ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିନାଲ୍ ପେଲଭିସ୍କି ଯାଇନି କିଏ ଯାଇନି କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ଯାଇନି କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ଯାଇଛି ଆଗର ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ସ ତାପରେ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ତାପରେ ରିନାଲ୍ ପେଲଭିସ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବା କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ କୋଉଠି ଗଲା ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ ଗଲା ତାପରେ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଗଲା ତାପରେ ରିନାଲ୍ ପେଲଭିସ୍ ତାହେଲେ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେଡିନ୍ର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କାହାକୁ ଜାଣିଲେ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ କିଏ କଭର କରିକି ରଖିଛି ନା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ରଖିଛି ତାପରେ କିଏ ଅଛି ନା ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ PCT ଅଛି PCT ପରେ ଲୁପ୍ସ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବା ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଅଛି ଏ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ଫ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଏସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ଫ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଲୁପ୍ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଇଏ ହେଲା ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ର ଅଂଶ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ କୋଉଠିକି ଓପନ୍ ହେଇଛି ନା କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟକୁ ଓପନ୍ ହେଇଛି କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ କୋଉଠି ଓପନ୍ ହେଇଛି ନା ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ ହେଇଛି ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ କୋଉଠିକି ଓପନ୍ ହେଇଛି ନା କ୍ୟାଲିସେସ୍ ଓପନ୍ ହେଇଛି କ୍ୟାଲିସେସ୍ କୋଉଠି ଓପନ୍ ହେଇଛି ରିନାଲ୍ ପେଲଭିସ୍କି ଓପନ୍ ହେଇଛି ଇଏ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ ନା ଗୋଟେ ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତା ସହିତ ରିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟିଂ ଡକ୍ଟ ମେଡୁଲାରି ପିରାମିଡ୍ କ୍ୟାଲିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିନାଲ୍ ପେଲଭିସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆମେ ମାଲପିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ରିନାଲ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାଲପିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ରିନାଲ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା କିଏ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ଟେରୀ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ୍ ବି ହେଉଛି ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ଆଉ ସି ହେଉଛି ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଉ ଡି ହେଉଛି କହିବା କ'ଣ ନା PCT ଅର୍ଥ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରିନାଲ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍ ତେଣୁ ତାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ବି ହେଉଛି ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ସି ହେଉଛି ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଉ ଡି ହେଉଛି କିଏ
ନା ଡି ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ। ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କିଂ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ ବା କ୍ୟାପିଲାରିଜ ଦେଖୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି କିଛି ତ ଦେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ସମତାଳରେ ତୁମେମାନେ କହିବ। ଏ କିଏ? ଏ ହେଉଛି ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ, ଇ ହେଉଛି ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ, ସି ହେଉଛି କିଏ? ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ଆଉ ଡି ହେଉଛି କିଏ? ଡି ହେଉଛି ପିସିଟି ବା ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନସିଆରଟି ବହିକୁ ଆସିବା। ଏନସିଆରଟିର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ପୁରା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍କିଲ। ଏରେ ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ବାହିରଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଦେଇଛି, ଟ୍ୟୁବୁଲ। ତେଣୁ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ, ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରିଓଲ, ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ, ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ, ଏଇସବୁ କଥା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଦେବ। ଏ ବି ସି ଡି କରିକି ଦେଇଦେବ। ଏ ଦେଖ ଏନସିଆରଟି ବହିରେ ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍କିଲ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଦେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ରିନାଲ କର୍ପସ୍କିଲ ବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନୋଟ୍ସ ଜାଣିବା। ନୋଟ୍ସକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ଦି ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ, ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍କିଲ ବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଦେଖ ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ସେ ହେଉଛି ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ବା ରିନାଲ କର୍ପସ୍କିଲ ବୋଲି କହିବା। କିଏ କିଏ? ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ତେଣୁ ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ପ୍ଲସ୍ ପିସିଟି। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ଏଣ୍ଡ ଡିସିଟି, ଡିଷ୍ଟାଲ କନଭୁଲେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ। ତେଣୁ ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ଆଉ ପିସିଟି ଆଉ ଡିସିଟି ଅଫ୍ ନେଫ୍ରନ୍, ନେଫ୍ରନ୍ର ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ, ପିସିଟି ଆଉ ଡିସିଟି। ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ? ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି କର୍ଟେକ୍ସ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି କର୍ଟେକ୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇକି ଗାର ଦେଇକି ଦେଇଛି? କର୍ଟେକ୍ସ। ଦେଖିଲ, ଏଇ କର୍ଟେକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ନା ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ଆଉ ପିସିଟି ଏଣ୍ଡ ଡିସିଟି। ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ନେଫ୍ରନ୍ର ଏଇଟା ଅଂଶ। ନେଫ୍ରନ୍ରେ ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡି ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ସେଇଟାକୁ ମିଶିକି ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ତା ସହିତ ପିସିଟି ଆଉ ଡିସିଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇ କର୍ଟେକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ, ପିସିଟି ଏଣ୍ଡ ଡିସିଟି ଅଫ୍ ନେଫ୍ରନ୍ସ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟିକାଲ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି କିଡନୀ ଇନ୍ ମେଜରିଟି। କେତେ ମେଜରିଟି? ନା 85% ଅଫ୍ ନେଫ୍ରନ୍ସ। 85% ଅଫ୍ ନେଫ୍ରନ୍ସ, ନେଫ୍ରନ୍ସର 85%। ଦି ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସର୍ଟ। ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍, ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ କ'ଣ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ ବଡିରୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପିସିଟି, ଇଏ ହେଲା ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍। ଏଇ ମେଜରିଟି ଯେତେ ନେଫ୍ରନ୍ ଅଛି 85% ନେଫ୍ରନ୍ର ଏଇଟା ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି? ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ଟା ଭେରି ସର୍ଟ, ବହୁତ ଛୋଟ। ଟୁ ସର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଓନ୍ଲି ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ଇଏ ମେଡୁଲାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଛି। ସଚ୍ ନେଫ୍ରନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ କୋର୍ଟିକାଲ ନେଫ୍ରନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପସ୍କିଲ, ପିସିଟି, ଡିସିଟି ଏଇ କର୍ଟେକ୍ସ ରିଜନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଲୋବ୍ସ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବା ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡୁଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡୁଲା ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ମେଡୁଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗୁଡ଼େ ଯାଇଛି। ଏମାନେ ଭେରି ସର୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ନେଫ୍ରନ୍ସ ବା ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡନୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ର ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍ ଭେରି ସର୍ଟ। 85% ନେଫ୍ରନ୍, ଯେତେ ନେଫ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଜରିଟି ନେଫ୍ରନ୍ର ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବା ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ମେଡୁଲା ଆଡ଼ିକି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମେଡୁଲାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଜରିଟି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଫ୍ରନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା?
ए प्रकार नेफ्रोन को आम कह कोर्टिकल नेफ्रोन्स आउ थे आम भली कह मालफिजियन कर्पुस्किल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रोन सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी कोर्टिकल रीजन रे एमाने ई तीनोटी अछंती आउ इन मेजॉरिटी 85% ऑफ नेफ्रोन माने बहुत नेफ्रोन गुड़ाक कौन लूप ऑफ हानिल इज टू शॉर्ट बहुत छोट आउ से माने एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला सो माने बहुत वेरी लिटिल एंटर इनटू द मेडुला सच नेफ्रोन्स आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रोन्स तेणु आम जाने तापरे भाषा रेक्टा absent और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रोन्स देखंतु ये जो रेड कलर लूप ऑफ हानिल को पैरेलल करिकी गोटे रेड कलर ये आसी सेटा हूँ ये तल अंश देख यू टाइप रो एटा हला भाषा रेक्टा यही जो 85% नेफ्रोन जोटा कोर्टिकल नेफ्रोन आम कहे से 85% नेफ्रोन लो भाषा रेक्टा नहीं बा हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रोन से कोर्टिकल नेफ्रोन लो भाषा रेक्टा नहीं बा बहुत माने कम अच्छी बहुत कम छोटियाटे अच्छी बा देखा सी भी पूरा भेरी लिटिल बार हाईली रिड्यूस्ड बहुत रिड्यूस तेणु कोर्टिकल नेफ्रोन लो भाषा रेक्टा नहीं किंबा हाईली रिड्यूस्ड आउ कोर्टिकल नेफ्रोन लो आउ कौन आम जानिले सी हूँ पीसीटी डीसीटी आउ मालफिजियन कर्पुस्किल एमाने कोर्टिकल रीजन रे आउ तार लूप ऑफ हानिल बा हानिल्स लूप वेरी शॉर्ट टू शॉर्ट आउ एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू दी मेडुला को वेरी लिटिल एंटर कर तेणु यहाँ हूँ कोर्टिकल नेफ्रोन आउ गोटे नेफ्रोन विषय आम टे जाना आउ गोटे नेफ्रोन लो आम जान लूप ऑफ हानिल डिप्स इनटू दी मेडुला से कौन मालफिजियन कर्पुस्किल बा रिनाल कर्पुस्किल ता सहित आम जानले डीसीटी एटा कोर्टिकल रीजन रोचे किंतु लूप ऑफ द हानिल डिप्स इनटू दी मेडुलार बहुत भीतर को पशिची माने बेसी कौन अच्छी लूप ऑफ हानिल अच्छी लूप ऑफ हानिल ये लंबा होगी रही फल कौन हो ये जो मेडुला देखुच ये मेडुला को भीतर को डीप एंट्री कर तेणु लूप ऑफ हानिल डिप्स इनटू दी मेडुला यही जो मेडुला जो डीप एंट्री करछि संख्या केते ना 15% सम ऑफ नेफ्रॉन्स 15% इन सम ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हानिल्स वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन तेणु आम एबे जानिले नेफ्रॉन होची दुई प्रकार गोटे हला कोर्टिकल नेफ्रॉन्स आउ गोटे हला जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन्स कोर्टिकल नेफ्रॉन्स रो लूप ऑफ हानिल वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुला ये हूँ जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन्स रो हमें जानिले लूप ऑफ हानिल वेरी लॉन्ग आउ एंटर इनटू डीप एंटर इनटू द मेडुला तेणु जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन हूँ 15% आउ कोर्टिकल नेफ्रॉन्स अच्छी 85% और तो मेजोरिटी माने नेफ्रॉन ये हूँ 15% सम नेफ्रॉन्स देखो दी एफरेंट आर्टेरियोलटा कौटू बाहर ना देखो एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलोस रु बाहरी आम जानते एफरेंट आर्टेरियोल सियाड़ू आसी एवटारू आसिक मैंने किडनी पशि अर्थ किडनी जो पशा आरंभ कर ना हूँ एफरेंट आर्टेरियोल पशिकी सी कौन हो नेटवर्क तैयारी करुच्ची कापिलारी तैयारी करुच्ची आम कहे ग्लोमेरुलोस पुणी गोटे आर्टेरियोल बाहर आम कहे एफरेंट आर्टेरियोल यही एफरेंट आर्टेरियोल से कहे एमर्जिंग बाहरी फ्रॉम दी ग्लोमेरुलोस बाहर की फॉर्म्स तैयारी करछि ए फाइन नेटवर्क अराउंड दी रिनल ट्यूबुल आम रिनल ट्यूबुल का कौन कही क्या नहीं रिनल ट्यूबुल कौ मानक नहीं गठित आम कही कौन बाउमेन्स कैप्सूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हानिल्स लूप एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हानिल्स लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ये हूँ किए रिनल ट्यूबुल यही जो रिनल ट्यूबुल मुझे कहली से रिनल ट्यूबुल को समताल से कौन करुच्चे ना गोटे फाइन नेटवर्क आर्टेरियोल कौन कर रन कर कौटा से ये देखो जो लाल रंगर चित्र कराई नेटवर्क कराई लाल रंगर सेटा हूँ फाइन नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल कहार यहाँ देख इफेरेंट लिखाई एफेरेंट नुहे इफेरेंट आर्टेरियोल
ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛି ଫାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ କାପିଲାରିଜ୍ ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ এই রিনাল টিউবକୁ ଘେରିକି ରହିଛି ଦେଖ ରିନାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲକୁ ଘେରିକି ରହିଛି ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଫାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ତିଆରି କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିବା ଦି ଇଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ emerging from the glomerulus forms a fine network around the renal tubule called peritubular capillaries. Peritubular capillaries विषय आम जानीगले तेणु इफेरेंट आर्टरिओल ग्लोमेरुलस रु बाहरी रिनल ट्यूबुल को चारिपटे आच्छादित कर नेटवर्किंग कर से जो नेटवर्किंग फाइन नेटवर्क जो करिछि किए करिछि ना इफेरेंट आर्टरिओल ता ना सेठी बदली जाइछि ना पेरिट्यूबुलर कैपिलारीज हो जाइछि पेरिट्यूबुलर कैपिलारीज हो जाइछि सेही भली एई पेरिट्यूबुलर कैपिलारीज कोन होइछि जेतेबेले एई रिनल ट्यूबुल सहित रन करिछि पैरेलल आ यू शेप आकार धारण करिछि किए एई पेरिट्यूबुलर कैपिलारीज जितेबाला रन कर मिन्यूट भेसल माने क्षुद्र नली से तार ना भाषा रेक्टा यही भाषा रेक्टा कोर्टिकल नेफ्रॉन रे कहले नाही किंबा जदि अच्छे हाईली रिड्यूस्ड अवस्था अच्छी किंतु जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन रे भाषा रेक्टा अच्छी तेणु आम बर्तमान आसीगले ए मिन्यूट भेसल ऑफ द नेटवर्क runs parallel to the Hanel's lobe forming U-shaped called भाषा रेक्टा आम भाषा रेक्टा विषय जानीगले पेरिट्यूबुलर कैपिलारीज विषय जानिले जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन विषय जानिले आउ कोर्टिकल नेफ्रॉन्स जानिले जे कि 85% अच्छे नेफ्रॉन जिते नेफ्रॉन अच्छी 85% नेफ्रॉन होती कोर्टिकल नेफ्रॉन तांकर जोटा लोब्स ऑफ हानेल भेरी ठू शॉर्ट और भेरी लिटिल आउ कम से माने मेडुला को एंट्री करछंती किंतु एटी बेसी रन्स डीप इनटू द मेडुला किए एंट्री करछे हानेल्स लोब करिछि हानेल्स लोब भेरी लॉन्ग आउ जक्स्टा ताको कहा जाए जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन 15% अच्छे तेणु आमे यही सब कथा जानिले हरे कृष्ण हरि बोल।